Nakon nekoliko dana kiše došlo je opet lepo vreme. Naravno, uvijek posle kiše, dođe lepo vreme. Danas počinjem da pravim ram za vodenicu, ali prvo moram da presečem gredu, zato što mi je ova greda predugačka. Ona je negde oko 4 nešto metara, a meni treba najviše 3,5 i to je isto sa tim da ću najverovatnije morati da je opet skratim. Diknula mi ona testera, nikad je nisam popravio, tako da će sve morati ručno. Znate šta, volao bi da su mi Kinezi sponzori za ovu testeru. Brate, ja sam mislio da ću se namučiti. Ovo, brate, seča ko vruć nož u puter. 350 dinara, brate. Ne može da je ubiješ, majke moja, na šta je sve isekla. Evo, ovu gredu sam za koliko? Za 5 minuta isekao, čoveče. Neverovatna stvar. Nego šta mi mislite da ja nastavim sa radom, a da manje pričam? Vezao sam ovu gredu čisto da drži kad budem navukao tamo da ne padne, da se ne hrvam sa njom. Iako mi je ovo oduzelo baš puno vremena, evo vidite da sam ga uspeo namestiti na nulu.
Nisam tačno siguran gde trebam da postavim gredu. Hoću da spustim jednu gredu odmah ispod ove, da ide skroz dole. Moram da imam onu tamo gredu, ona greda je velika, taman koliko treba da bude. Moram dobro da izmerim tačno gde će da bude i da ukopam kamen, moram da ga poravnjam. Onda moram da isečem onu gredu tačno po dimenziji i da je stavim ispod ove. Vidjeli ste kako sam obeležio gdje će ona greda da stoji. Sad sam obeležio ovu veliku gredu koja će da stoji odmah ispod ove velike grede kao glavni oslonac. I dalje naknadni ram pravim posle toga. Sada moram ovu gredu da isečem i da je postavim ispod ove. Ova greda je postavljena. Vidite dole kako voda prolazi. Morat ću da je skinem, odneću je dole i doneću još gredica koje ću to premazati danas, kao i ovo ovde. Kad se osuši ovo što ću premazati, da je zavrnem i da postavim nosače koje će da drže ovu gredu sa strane. Nakon par dana što sam sačekao da se ove grede osuše, pošto sam im morao premazati Alčići u potok, vratio sam se da završavam da radim ovaj ram. Motivacija mi je ispod nule. Jednostavno nema motivacije ni za šta. Ne znam šta se događa, ali evo već nekoliko dana sam skroz motivacija, ali ne, ovo moram završavati danas. Moram ovu gredu sad prvo pričvrstiti, da se ne klati, da se ne mlati i moram početi da ga pričvršćujem. Ovaj ram mora da se završi danas ili sutra. Sutra najkasnije. Sve sam se nadao da će kiša da padne, da ne moram ništa da radim, ali ne vredi, brate. Moram ovdje da nađem gdje ću da oslonim jednu gredu, moram gore da nađem gdje ću da oslonim jednu gredu. Nakon toga ću da vidim kako i šta moram još. Morat ću prvo ovu gredu da zavrnem za ovu donju gredu i da je tamo izbalansiram, da je nacentriram, da bude ravno odavde do tamo. Ne treba mi više od jednog dobrog šrafa, samo da ne može da sklizne, jer mi se ovdje stalno pretura. Sada ću postaviti onu gredu što ide ispod ove, da je drži i da je zašrafim. Nije toliko teško, ali brate, još uvijek nema motivacije ni za šta da me ubiješ.
Čini mi se da sam upravo ubio bušilicu, u stvari zavrtalicu. Brate mili, počela je da dimi, izgleda da joj je kraj. Morat ću ovo ručno nekako probati da zavrnem, to će baš potrebati. Sad se pitam da li mi treba još jedan nosač. Meni se ovo čini baš stabilno. Ne znam koliko je stabilno, ali mi se čini stabilno. Tako da ovaj stvarno nemam pojma šta da radim. Da mu dodam još gredice. Dodat ću mu jednu onu srednju dole svakako da drži. Da bude sve vezano zajedno. Valjda će biti dobro. Kao što ste vidjeli, one šrafove sam morao ručno da zategnem. Riknula mi burgija, bušilica već taj. Morat ću sada još da dole isto rukama zašrafim dole nosače. Da to sve neko zajedno drži, da nema više ni mrdanja, pomerenja, ni vibracija. Sada moram da odsečem ova dva kraka što vire i tu moram da ih odsečem tako da mi stoje, da mi ne budu smetale kad budem stavljao opet gredice na ovo koje će da nose osobinu sa ove strane. Da nazovem plaže, da nazovem planine. Narode, ram je napravljen, izgleda će drži jako dobro, sve je čvrsto, sve je stabilno, sve drži. Sutra još moram da vidim kako će onaj točak početi da pomeram, gdje da ga zakačim, kako da ga zakačim, kuda da ga guram, šta da mu radim. To više niko ne zna, a posebno ja.
Ovo je primitivni ram, kao što vidite. Ova greda u stvari najviše sve drži i ova ovdje. Ovo je čisto samo da nema trešenja, nema padanja, nema ničega. Vidjeli ste da se ništa ne kvati. Stvarno se nadam da će ovo sve biti dobro i znam da ću morati ovu malu gredu da sečemo, ovo što nije još ofarbano do kraja. Zato nisam ni farbao do kraja, ali ću najvjerovatnije maltene do ovog stuba morati da je odsečem. Jer će osovina da ide i onaj veliki točak koji će da dođe na sve to. Bilo je malo muke danas, riknula mi ona zavrtalica, bušilica, već kako što je zoveš. Sad sam trenutno totalno bez power tool, što bi rekli. Nema više ni jedan koji radi. Mi do sljedećeg puta, vidimo se.